Monumentos que constituyen una de las riquezas de la cultura. Las flechas que aparecerán en la pantalla les irán indicando la posición de los monumentos citados en el relato. El paseo estará matizado por el paso de una serie de puentes. Benvenuti a bordo dei Bateau Mouche. Grazie di aver scelto la nostra compagnia per scoprire Parigi. The Pont Alexandre III, the modern-style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. Ponte Alessandro III. Davanti a voi il fascino di una struttura metallica abbellita da sculture in pietra in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. Alexandre III橋です。この橋は1900年に建造され、彫刻は石とブロンズで作られています。当時のフランス・ロシア同盟の記念に作られたものです。Мост Александра III. Перед вами очаровательный образец стиля модерн. Металлическая структура, оформленная статуями 1900 года в камне и бронзе. Этот мост был посвящен Франко-Русскому союзу. À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie essentielle de la capitale. À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs. Palazzo del Louvre fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. 左に見えますのはルーブル宮殿です。13世紀にフランス王の城塞として作られ、川に面した回廊は戦国時代に集められた膨大な数の御用と進められています。Населенного острова Ситы. В большой галерее, протянувшейся вдоль набережной, хранилась основная часть музейной коллекции, составленной главным образом из завоеванных трофеев. À tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. A estribor, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. A tribordo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia, il Collegio delle Nazioni, costruito da Levaux nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. По правому борту Академия изящных искусств. Закат у Мазарини в 17 веке. В здании дворца размещаются академии и институты. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris et reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité, Paris, sa prétendante vitesse, était limitée à la seule île de la Cité. The Île de la Cité, Paris, was originally le palais de justice. Reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. support the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Собор Парижской Богоматери. Отсюда начинается отсчет километража национальных посольств. На набережной
Мы видите статую европейского императора Карла Великого, произведенную por el genial arquitecto Pilar de Homecourt. La catedral fue terminada en 1330, como las catedrales de Chartres. Costruita per la prima volta a partire dal 1163, in 75 anni, da un geniale architetto, Pilar de Homecourt. Hoi, vertel eens wat. È una cattedrale simbolo del periodo We hebben gotico. vandaag lekker uitgeslapen. Kom even dichterbij. Dramatisch. Ja. We hebben vandaag lekker uitgeslapen. Het is zondag, dus dat mag ook wel. Om een uurtje of, nou het zal het zijn geweest, om een uurtje of 12 hebben we de fiets gepakt. En ik heb voor het eerst in mijn leven een rijtje gefietst. En er is sinds 1,5 jaar een enorm fietscultuur, of sinds een jaar, dus helemaal geweldig. Thee en koffie dronken. Toen zijn we naar... Ja. Oké. Zijn we door gaan doen. Nou, we hebben een Joods monument bezocht. Achter de Sacré-Cœur met allemaal met duizenden gouden kiezers. We hebben een uurtje op Sander gewacht. Dat was erg gezellig. Daar waren we niet zo blij mee, maar dat zeggen we maar niet. En gelukkig ziet hij deze film ook nooit. Nee, laten we knippen wel uit. Toen zijn we weer gaan fietsen over de Champs-Élysées. Dat hij zojuist mogen kijken. Dat was heel stoer. En nu zitten we op deze zeer interessante bootreis. Voor een uur. En filmen we echt iedere brug die voorbij komt. En volgens mij hebben we na een half uur wel gezien, maar we blijven lachen. En ik heb echt heel erg honger. Dus eigenlijk wil het er alweer af. En ze zeurt al 3 dagen om die bootreis. Oh ja. Yeah. Dus we blijven. Oké. Ja, ik wou niet gaan zwemmen inderdaad. Jardin des Tuileries. Du palais, un sentier lors de la commune. Peut-être aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis, embelli de sculptures de Magnotte, un travail à sa restitution. Era provvista di una ghigliottina. Luigi Filippo, nel 1836, visse installare l'attuale obelisco, offerto alla Francia dall'Egitto. コンソール広場が見えます。18世紀、建築家ガブリエルにより、ルイ15世の騎馬像設置のため作られ、 На площади поставили гильотину. В 1836 году Луи Филипп установил на ней обелиск, подаренный Франции и Египту. À vapeur, hôtel des Invalides. Cet hôtel de Mantes. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de fritiers chics, restaurants et cinémas animés toute la nuit. To starboard, the Champs-Élysées quarter. This district is where the dark 3 этажа с оригинальным освещением, изменившим в 1925 году освещение Ситроэна, является функционирующим цветочком, действующим со времен войны 1914. La Mano de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. Mooi, uitgekomen. Dadelijk nog meer? Nog meer? Nog meer? Ja! Ambasciate, i deleganti di Monaco. Zijn we lekker toeristisch, hè? Geweldig! 1937年の博覧会場と建設円形の建物はフランス放送会館です。様々な La statue de la liberté du sculpteur Bartholdi. Elle regarde le pont Mirabeau qui inspira le poète Apollinaire. The Statue of Liberty. At the western tip of Swan Alley, Bartholdi's Statue of Liberty is a scaled-down version of the one in New York Harbor. She looks out on the Pont Mirabeau, the bridge which inspired the poet Apollinaire. La Estatua de la Libertad. Al extremo de la Avenida de los Cisnes podemos observar la Estatua de la Libertad, realizada por el escultor Bartholdi, copia en tamaño reducido de la que existe en el puerto de Nueva York. La Statua della Libertà, all'estremità della Lede Signe, che stiamo